हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात से। मैं आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात में दीगर मज़ाहिब की भी तालीम दी जाती है, जिसमें हिंदू मत, सिख मत, जैन मत, बुद्ध मत, क्रिश्चियनिटी वगैरह शामिल हैं। और मेरा फर्ज बनता है आप तक नॉलेज को पहुंचाना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सन 2019-20 के उर्दू एंट्रेंस पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, शोर सीनी प्राकृत किस इलाके की जबान थी? तो ये जबान थी मथुरा की, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 2, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो मगरिबी हिंदी की बोलियां हैं 5, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 3, सुर्ख सवेरा के खालिक का क्या नाम है? तो इसके खालिक का नाम है मखदूम मुहिउद्दीन, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 4, हाली के नजदीक कौन सी सिन्फ सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद है? हाली ने मसनवी को उर्दू की तमाम असनाफ सुखन में सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ करार दिया है, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है मसनवी, यानी ऑप्शन ए। सवाल नंबर 5, ला इंसान किसका शेरी मजमुआ है? तो ये शेरी मजमुआ है नून मीम राशिद का, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 6, उर्दू के पहले सवाने निगार का नाम बताइए। उर्दू के पहले सवाने निगार हैं हाली, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 7, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? ज़मानी एतबार से जो तरतीब दुरुस्त है वो है सौदा, मोमिन, दाग, इकबाल, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 8, लिखते रहे जुनू की हिकायत खूं चका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए, ये शेर किसका है? ये शेर है गालिब का, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 9, इंदु किस अफसाने का मरकजी किरदार है? तो ये मरकजी किरदार है अपने दुख मुझे दे दो, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 10, प्रेमचंद ने इब्तिदा में किस नाम से अफसाने लिखे? प्रेमचंद ने इब्तिदा में अफसाने लिखे नवाब राय के नाम से, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 11, नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? नजीर अकबर आबादी का असली नाम जो है वो है वली मोहम्मद, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 12, शौकत अली खां किस शायर का असल नाम है? शौकत अली खां नाम है फानी बदायूनी का, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 13, उर्दू के पहले मसनवी निगार का क्या नाम है? उर्दू के पहले मसनवी निगार का नाम है फखरुद्दीन निजामी, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 14, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? इसमें इस्तेमाल हुआ है तलमी का, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 15, झेल में से कौन सा जुज मरसिए का नहीं है? तो इसमें से जो मरसिए का जुज नहीं है वो है गुरेज, क्योंकि गुरेज कसीदे का जुज है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 16, कुबरा किस अफसाने का किरदार है? ये जो अफसाना है चौथी का जोड़ा, इसका किरदार है कुबरा, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। और चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? ये है इस्मत चौकताई का। सवाल नंबर 17, मद्दो जज़र इस्लाम किस शायर की नज्म है? ये नज्म है अल्ताफ हुसैन हाली की, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 18, तसव्वुफ किस शायर के कलाम की इम्तियाजी खुसूसियत है? तो ये इम्तियाजी खुसूसियत है ख्वाजा मीर दर्द के कलाम की, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 19, मसनवी ख्वाबो ख्याल किसकी तख्लीक है? तो ये तख्लीक है मीर असर की, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 20, कोई मुहम्मल नशी क्यों शाद या नाशाद होता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है,
یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے اصغر گونڈوی کا، تو اس میں آپشن بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 21، عدل جہانگیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا تعلق ہے نظم سے، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے۔ سوال نمبر 22، مجید امجد کی نظم کا نام کیا ہے؟ تو اس نظم کا نام ہے ہیولا، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 23، محاسن کلام غالب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کے مصنف کا نام ہے عبد الرحمن بجنوری، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 24، یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، جیسے بلقیس سلیماں کے محل میں آئے، اس شعر میں حسن بیان کی کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ اس میں پائی جا رہی ہے تشبیہ، تو اس میں آپشن بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 25، پیاسے تھے نخل گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ اس شعر میں صنعت جو پائی جا رہی ہے وہ ہے حسن تعلیل، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے۔ سوال نمبر 26، ذیل میں سے کون ترقی پسند نقاد نہیں ہے؟ تو وہ ہے شمس الرحمن فاروقی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے۔ سوال نمبر 28، شعر شور انگیز کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کے مصنف کا نام ہے شمس الرحمن فاروقی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 29، عجائبات فرنگ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا تعلق ہے سفر نامے سے، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے۔ سوال نمبر 30، ملاقات کس کی نظم ہے؟ ملاقات نظم ہے فیض احمد فیض کی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 31، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، کس کا مصرع ہے؟ تو یہ مصرع ہے خواجہ حیدر علی آتش کا، تو اس میں آپشن بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 32، خمریات کا شاعر کسے کہتے ہیں؟ یعنی شراب کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو وہ کہا جاتا ہے ریاض خیر آبادی کو، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے۔ سوال نمبر 33، نکات الشعراء کیا ہے؟ تو یہ ہے تذکرہ، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 34، برگ نے کا مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے ناصر کاظمی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 35، اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ کون ہے؟ تو ان کا شعری مجموعہ ہے نشاط روح، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں 35 کوشچنز اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے ان تمام ویڈیوز سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ لوگ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور پلیز اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میری اصلاح ضرور کریں، اور اپنا فیڈ بیک یاد سے ضرور دیں۔ مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے روبرو ہوں گی اس کا سیکنڈ پارٹ لے کر۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔